Okay, sa page 2 naman. Basa ko yan lahat. Ah, sige, very good. Makakon. Mali. Mais, Tagalog lang muna yan. Manis. Mais. Go. So. Ay. Ki. Mm. Kiss. Tagalog. Susi. Di ba? Sushi. Para sushi. Magpalit mo dalhin. Sushi. Go. Ma. Very good. Very good. Sa. Very good. Sa. Mm. As. Very good. Ma'am. No? Ma. No? Ito yung ma? Very good. Sa. As. Very good. As. 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 Mm. Sa. Very good. Tapos na. Tapos na, hindi pa. Ito pa, last 2. Plus 2. Basahin ko na. Hindi pa dapat ganito pagbasa. Una dito, bago yun. Go. Mas. Hindi, ito muna. San. Mm. As. Very good. As. Very good. Tapos na si Bon. Approve na sa video. Dito. Okay ka na? Yes po. Okay, very good. Tindihan ko. Wow, naintindihan. Grabe.